pahimatngon nga gihatag kanato sa Dios mahitungod sa pagkaon. Diri sa Biblia atong mabasa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Dira. Busa kung magakaon kamo og magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So kung magakaon dayta, magainom, naatay mga ginabuhat sa atong kinabuhi, kinahanglan ato ni siyang buhaton sa paghimaya sa Dios. Nga mapasidunggan ang Dios. Atong tanon kani akong giinom karon. Mapasidunggan ba ang Dios ani? Malipay ba ang Dios ani? Kani akong gikaon, kani akong giinom karon. Kani akong gibuhat karon. Malipay ba ng Ginoo ani? So atong balance-balanson ba? Malipay ba ng Ginoo? Prinsipyo ba ni sa Dios? Kabubuton ba ni sa Dios? Sumuna siya dili ta magpasagad. Atong bantayan atong pagkinabuhi nga nahiuyon ba sa kabubuton sa Ginoo. Malipay ba ang Dios?